Watukufika onga mnungao ya matangazo ya sheni ya hanyu Ortega Live. Assalamu alaikum. Hama kama laada haina usiku hama leo usiku kabadzima nanyi harma ila mipango mahususu ya hatu ikaonga halikia nao nezi habari za wizara ya hizi habari za mahakama ubonge usiku leo unu rilahikiwa ni waziri wa hizi habari za mahakama nezi habari za Kiislamu bwana Muhammad Hussein Jamalilail ikao wi de waziri ya dominishiwa ya mahakama siba hiwajau umva uhalikia nao neze prison za Komoro yende dhamana hasu ubonge ngasina takdira lera 28 banu zilaya hukayandizo harma wandu jana na mengo mine na mfukare wafungwa harma prison ya Moroni wandu mengo mine na mfukare harmao wandu wanu wahibu kama adhibu shetani wata wa harma prison ubonge yu wajibu si watangazaji rijeri hakikishe hadisi yu rijue eo mjarada uo wasulinda babi ye wizara ngwa fikiri ujeili uranforce securite harma ye prison ezangu hada hubi ngazendo da hubi hata ye wandu wanu washinda wavunza prison yu watawa huone saukaya ikandizo ze prison ngazivunzi wao yabo kapati amani harmwensi mana waoda wala wandu marenda nai leo wahi wafungwa sha ngwata wao yabo ila amani ya hensi ngendao na utawende mana ikao ngarombo Mwenyezi Mungu ridunga na nyi hawema harwema hadisi hatu ni waziri wa hizi habari za mahakama na hizi habari za Kiislamu ikawa ndiye dhamana wa hizi prison za Komoro bwana Hussein Jamalilail Muhammad. Obonge bwana waziri, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menjibu wakubadili jerike wazima leo harwema hadisi yanu bwana waziri namnaje ya prison ya Moroni yavunziwa? بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kika ya juzi miezi 15 ya novembre, aux environs de 18h, nsaku na mbili za magharibi vajiri fijo la jiria harumwa prison ya Moroni harumwa wala madetenu hao profite la occasion yokaya dawla wahafiliha na ne maranya wahafiliha numpira wahariabo wajipanga kabula batinokaya wangu wakuzijua wafanya hena msharafa shawunti pia wakanuo almuhimu wa shindi wa buwe megoba ni namna wakubale goba washili ya upando halafu wakahumu yoni wasibonti washili ya upando waka wamuyoni wa sabonti yabo wabwala goba la muyoni tena kajakala talakile luka duto kufuli goba hilo au kaya wanongo muyoni de goba la he parti ya muyoni tena halafu ilo luka duto lakile wotu la balaba liliwa okondo akojubua da wanwali yo ni ma sécurité waliyo onze. Donc kwa tina besoin yoka waduti ya kufuli buhari yabo ila nusu washilia legoba washilia upando wa sihabo bonti yabo wabuwala goba waniso famagaya conflit sécurité magaya hata bandi hao wakoza zaidi takriban rushenda wakoza mu sécurité wahari yabo washindi wanji ya haula kuruni wamia upando wakayabo upando yabo nti donc wabira travers ya haula upando washida wa usa wakawenchi wa usu wasibonti wataondeza Wapalusi wanti wataondeza
Donc ma prisonnier wakaya au ma détenu wakaya la maison d'arrêt wakati huo wakaya majana maili na mengu mine na mfukara uhari yabo owatawa wakati huo mengu mitanu na wane washida watawa sha security washindi wafanya itadi hao baadhi ya hao warejeziwa yababa sanga sina no mengo mine no mweja ikao kwa tujulo habari la kwa tujulo habari ama doka ye bahatir lo niyo doka ya wala makriminel wa khatwari marwahitwa ikao wakanza watawe security wakofanya jitihadata wazingare watishinde wa roha wakawa no mwanda weka nanza wa rohe maforeka nanza bukange bonze yabo ntsamlo kanga mwana mshajo subutia tube ya rohe tena na mlajo kamhara donc awe amanijo ka hamu itiso aku aizo security wafanyiste hadia hao wasana ata wandu wao wazingara ngoja shinda wa roha bonze. Donc ils ont des ajiri à et 18h et le 15 novembre. Et wakati maparisa ze habari hizo ya disposition ya wizara ya renga hindini bo mwajuliziwa ze habari hizo. Et disposition ya renga wakati huo dokari julize security madhamana wenchi wala muha wakashiri gendarmerie yija intervene watsanga handawni security com wafanshi hazizi nji hausana uwandu wanu warejeziwa au harumaze kula mahala wakaulala wabaliliwa donc yabo wala watushida waroha wajashida waroha wajojo waroha tena. Bwana waziri yabo relewa ukaya ye prison ya Komoro kaitujibu ze norme za prison haukale wo prison wanadamu washida wa mia upandu wa udangusa yawe prison ketujibu ye mahutajio ya ladhimu ngamukubalio mwijanibu hiyo ukaya prison ya hale nangu wakati mkolo de prison yafanyiwa namna prison ya wahage jawa hando ile kweli ila mwalikubaliane babi hiyo zempaduzi wolo hazincha shide za shinzafanshi hau harumaye armée prison bishwa sana rifanya mbeza nungo sha nunge kangu so très minime hau kaya mimi au harumwe jaribu ya hangu wangu nanege wizara ngamuhafiliho haku shado unono wa hau wahima detenu ukaya watikada problem za khusunono ngamuhafiliho haku nemendwa hula ya hau shide pale hanihe tijisambo kanga wakatika au wajashinda walamba hindu ngamuhafiliho haku haruma zila haki za kibinadamu za hau ukaya wajwe waremfia sihumla kuruni wajwe waremfia wadise wasitabie donc hamweze kote hizo ngamuhafiliho haku nangazinika ngamdumio energy nji haku o haruma yejanibu hiyo rema detenu waliyo ngazija rema detenu waliyo Mali rema detenu waliyo Zwan jihafilisho haku hamwa yejanibu hiyo ukaya zila haki za kibinadamu ziparehanie kai zongo jondoka ya ngabo infirmerie lo yabo hunu amoroni nzuani tena ngiyo Mali nganzu kai tena ngamba tabibu ikao mapalmana ikao ngondo yabo 2 fois par semaine kana wangalio wadi harmao nungozi gazi hakikishi hao harmaye jamii yote ngoza kai mimi na kujanizo wakatirika uti nangwa katara kana nungwa ba waziri wahono wahe mahakama wahari yabo ngamsano kadri imkan nibereze nziazonte pia za lazimu ili za haki za kibinadamu zote parani wa halma maswayonte pia serikali ya Komoro
ndio na projet ya hanzari wahe ya prison ara hunu mali aira hunu ngazijara nzuani i prison kao nganzu lunga za norme za lazmuzi parehani ama dokara haka janziani shanga rombo mgukaya hamabuna mshashi za hazizuka njofanishi bwana waziri tsikanza njo kaya leori wono kaya ya serikali warenge nyumba ya sambi wa kaila prison annex eba leo kaja jomkinishiha wandu warenga nyumba hausa wandu wa desangor zimbabwe prison wandu wa nyumba serikali kaungi na wasambabi kesurumishiha wandu wa behaima detenuanu yabo wandu wa bungu zambabi ula winji wa hima prisonnier harma bantu bazima prison kao kesujibe mahutaji le swala la holo swala muhimu haku banu umushila tinyumba nsido mushila shenyi baye parhani nyuma jujo parhani shadow wandu wo surveiller wandu wo sécuriser wandu wao akango joka ya kanamba prison shayabo namleka tujoka yabo abo condition za wandu fulani wala simu warengwa ili wende wa hifadhi security ya wanadamu Muhammad dao ngarjwa ukaya ngabo zero hamo fonction publique ya recrutement ya hima agent pénitentiaire ka wa shashi haku ya wakati ushinda zingare nyuma mbili ndaru zike prison annex yode hakika amongele maneka ngarifanyo muhimu okaya ari wa he prison ya Moroni wakayabo wala walio shangwa joshina wa security wala lobana kalosh prison au prison indwaji ngamba juba joko waha ngamba juba joko waha amai plan na ile liyo ilangi sobonti pia ile liyo nge si sobonti pia ba waha padosi rojina na padosi rojina zi yanda oje boy prison mne kaudora azimiari fanya ngari waho chume prison bala ngari waho nyumba bala nyumeni wahari abe karsari waha wanu waliyo ngari warengao riwabeho harmonyi beya nyumeni banda yabo richomo iliyo rurudiri wahe nyumba china karsari wahe ndo china arisi hola kazini hula tena udirifanye zila nyuwasika ngaranzori zifanye donc angajoka na prison kao ngejo respect zena muzonti pia ukaya wanaashi ngwatoka na quartier ya hao wanatiti wakena quartier ya hao madelinquant wadaja za juu wakena quartier ya hao wala nduma ikao madelinquant primaire ngwatoka na mahala hao yani zongozo tipia ngazo zirekebeshe ili respecte les droits de l'homme des gens tipia ndio des projets ka et dawle sango uniyo nangaro momgo rishindiri hakikishe haraka bane kangwa benzesha ya prison ila kuja parunda rapport ya he droit de l'homme kuja paru besha rapport namne prison ila li banu nandore lewane santipia ukaya e prison ko doka na wandu jana ya wandu jana wako pale hania mwe prison ya prison ko shindi support wandu wao sharti diwazo kaya e delinquency zido hamwe ardu ya komor ya butika ukanata abuza mishana mfano alhamdulillah mishana sangiyo sange fani wao na ya sala nzuri ifanye tena kama project za tena nzuri fanyishihe ndio nao sha prison ya hale ikapaswar mnungu njio bile botasi umtsanaro hanza yo realite ka wikaya ija wakati bakaya ma détenu takriban 18 Rekanda langali namna yojwari bunguza ufanye nduchambao liberté conditionnelle. Shekara liberté conditionnelle ngandum dikao hafanye 50% happen. Ya ha. Hamola dikao condamné. Jahunda. Hepa swari kaudo yakai. Jahunda
wakati hundu walo yabo badema criminel kabati mdu ashiliza mizi miraru yo reality ne hunda kabati ashiliza mizi miraru wade maneka wakamengo minane rawa agression sexuelle rawizi rawa chindini kabati yakashilia mizi miraru halafu yodo banda ka ujani baye prison na boka ipaswari yake no joka ya leo tena mnamdo jonjia shahoro hagojoro hanzia za kisharia chaka wasinamno ukalumdo amba haro hanzia ya severu tsazile sorangulo yode maneka abasayinu juzie evasion ya compare haniha madetinu wakawe prison majana maili na mengo mine na mfukare wawenji wawenji ulio de prison ya moroni wakawenji haku shezo zija waja utena ukaya abasengujo parsa ndo wafanya miezi 6 na wafanya maha haba ya katibaya kabati namna mrujaya ni anjaka tujo roha haba na alikanzi la mesure ukaya zinzi fungo unti mahalo mrenende yatembea binende zahe hunu mahalo kale gelazimo ende abitezi fungo zahe ikezi fungo zahe hizi sangende ngende zahe bwana waziri wakati kauti mwinji na singara nzuri birile masuala menji ngariona ukaya ngasina wakati banu ye prison ya Moroni hani wakati ngevunzi wao ngabo ma detenu wata wao Securicom do assurer sécurité ya heye prison ebanu yenye serikali kamsona ukangela dimu mrenforce ye sécurité haubi hai arme ndi wasaidie Securicom haumata hawandu wasaya tena waju saidie Securicom ili wabirilie ye prison ya Moroni nous évasion jana mushkila gojakaya okay namdu yafungwa hakaujoka namna fulani bujoni ngojuja binendeza donc yago achaka duka utiro hano usiku ndo akoro aho ndazao hanzia za kisharia abaseni yafungwa katujwa hendaza abungebu yake yafungwa katujwa hendaza yabunge tsongezao pale na bandi ona zigumwe mambo kabo tujwa ra lawa yabona rohe hanzia za violence donc je des pare hani hao wakati rilo no donc obaji wana tentative ko effectivement yukaya ngabondu wagili wakaro hazin tsura kaniso ngono na baadhi ya tentative yote ngozo shangaza au kaya onjoshelea ngabo wakati kaori on doit évader à la maison d'arrêt à la fois Securicom wafanyia jihadi hawa tawa Parisa on Parisa imruha ngwa bi gendarmerie pour enquête shashili homakre fulana shida tawa donc abangiawo yitsukabo nganzoro no sokabo anukwati ngoma defaillant kwa tu hazia hao shalomru un criminel ho shida fanye nzia bugegera zimyo la wasikilizeo wakihashiri ndo na yom subitana boka yango hashiri ndo ndo walo ya baba saini ngono ama keno ngenge jaw ha ukaya wafanya group hata wa mia hata wa vurza magaya bandi ya wandu wakoza na zanu ngabo sipia zo keka zo exceptionnel nyozi keka zo twaliwa kabula donc ni maneka ngoma ziyo zishindi jiri juzi bwana waziri kazanju yokaya wende zoma na wahe mahakama leo si wona ukana ebanu ekisharia ye armée kandi gendarmerie kandi FCD ujobirilia prison zoka cas exceptionnel ama cas exceptionnel wojua misrama dizo zirengwa généralement nganzao ye ma agent pénitentiaire
odo wandu wakauka yao hamweze prison we sécuriser ces prisons ngabo bad nyakati wandu wa maarme wakaukaya haruma rini zila zikauka buchene ila ukabari ili wado sécuriser hoju ili wahifadhi wanadamu na wana na nongwa madizo bon yo ki hunu karturu mia shiaho be hae arme hamwe prison yo kekiri bade kangabo situation tsaila ya utongezo kale oba wanonuwa bewa hautsahawe ndi warekebeshe situation yo wadware jeziwa mo omalani hao shaka no juo renge arme rambo kanga ndio yake prison ido sécurisation ndo lo prison kanukiri. Bwana waziri, wakati rais mzamani Ahmed Abdallah Samia akaoplasewa hulavwa juu ngubiriliwa ni gendarmerie badala ukawa ndo wabehema security yebala ila honneur yebano exception lo bala hindini hata wabehe gendarmerie hula gendarmerie ndio ya pour des raisons de sécurité galwa nao ma gendarme ko tumla liya honda ni hahe shangwa fadio ye ngwa fadio zone wiyo na sonti panga juao kaya ingeti ndao shaba joka bajiri joka hato lo hale henza ngono shema na ya lo yabu da borabe haye gendarmerie abonge yabo ngoli yabo do kaya ngarsanori hifadhi zake za ma gendarme ko tswela mkalantiza wala bani kaudu ya lao shangwa uhule naye ate jonki jabilo siku ate akeka waono na amungi hamu nyumba ya hahe nguzunguliwe namna yanzao halisha ule yanzao kange mwadingu angaliwa watsuno kangu ngubirano nima jeshiwa yabo ngena uhuri ya wadani ngeno uhuri ya wadani. Bwana waziri, rangu ulozo manabanu ye prison ya Moroni ni yako kizivunzi wankadunga prison yako kivuzi wakadumbili ngono prison yako kivuzi wakadumbili yani kadumbili kao matetuni wa vunzi wa roha watawonde zao prison ya Moroni onjisipitamboka ya ko vunzi wa hanamna ya hambe hemo hiyo msibutambo kiyo kanunzima yani dizajiri juzi boka evasion kama mzima haroha wando iliwa waroha me evasion au sens ya evasion geja pare haniha hamwe plus ya Moroni shanzuani loko ichiri kadumbili. Marhaba bwana waziri, ngarijoka ya tsialebanu ndabo bafanyaze cour d'assises zihalikia nao ni wandu warahitwa mijarada miziro wandu wawasa wahukumlwa ngo humagubani habaha yebanu yeshazia wandu wanu watu bitizi wezi tendwa za rengwa ne mahakama hindini ili wandu wajopunguze prison wandu onsi pia wajoka tranquille heze hukuma zala wa ne mahakama le swala lo muhimu wanunga wandu wahukumlwa yabo hokaele wapulo isitwa ngekweli sha vanu karta madaula ya mrarugezi haki za kibinadamu kasa madaula ya sharia isite hiyo sharia timpake kamda hukumla pula sheitwa to hukumlo sukila wiyo ato pula sheitwa sukila wiyo awentu abili shanga bo procedure zikawo fanishiha na tartibati zikawo dunzo ya mema hata hamu sharia Kiislamu mrujo hukumla pulasha hitwa habitima hamiraru mahamini mitano nge hajo pulasha hitwa donc abuye tsingozo kale wandu wa shangaya haukayanga tartibati zinji zikao fanyishiha kaze tartibati zo zifanyishiha ngesa yomdo haja hukumla pulasha hitwa yabonzo andana be ukaya sharia shuru huswera isi wa daula hafanya grâce présidentielle reka grâce partielle reka et sharia de chez Hansi na ndio subitana biokaya wakati lo nunu kabati grâce présidentielle ya fanyishi yani mano ka president gaja sami hiondo ikawa warwa hitwa amebakishoka ya wakati ndini ya lazima executewa ya bonga bonongozi za kindani za kiserikali zikaufanyishiha
na tartibati zinji zikaangaliwa nge execution ijo ufanyishi. Bwana waziri, juzi banu ngarijua wezajiriho mjini Seliani ya Mahame wanwaka ulinda Muhammad Hussein Jamalulail waziri wa hizi habari za mahakama sibahi miongoni mwa maulama huwa hensi ya intervenir harimo regio ya Mahame mjini Seliani ndia juwe zenu uzila rekazi juwe kidini reka kizomana wanu kwa jaju kwa jeshi reaction ya harimo le swala la nitafanya reaction publique. Nitafanya reaction publique jazinji zikao jira mwenti kama nitafanya reaction publique. Ama ngam tretezi nongo mine mazama na hema kama ni serikali uhadisize nongo ni zetartiba za lazima rizirenge rizirumia. Yani bimano kaya mimi ka waziri wahe mahakama ikaba jiritendwa mitanzan donji mahakama zihazizaha wakao zifanya wakala nugekao mahakama ngela lazima wazirenge wazendese ata wazitimizi abangia abo miuhona na nema procureur okay sharia shinambia ni hadisi da minema procureur alitwali abazima enge lazima rifanyeje sha kabatu sikenga utimeka uti hadisi minema magistrate siege okay sharia katuni ka ruhusa ya uhadisi da minema magistrate siege na mimrikao ngamsitihe sharia yabo kabati juge ujo parambokati parampara hamanoko fulani imbabian niko ni garanti shabu parema procureur nene ma président de ne ma chef de juridiction omi wa parali hadisi bazima abwandu wausi onana daima utwalia haina nuge kausi jiro halma enti wa hariya bwange tomanaza wasendele amma mitlu jibenwa ukana menga mwendo mala fulani okay sharia shambokaya c'est le procureur un des magistrats de parquet doit lazimu wanjia wa intervene wa necha upande wa kidini ikao ilazimuni monokangela mondongo kidini hamwe janibu hiyo haukamide waziri wa hizi habari za Kiislamu chami prefere ntinjie haukaye katira nje na benga mnogo hamba domena mandiyo wanukana habokaya walango intervene he kalite ya hayo kaya ministre wa hizi rongo za Kiislamu shanunga chambuka de waziri wa mahakama. Donc ami ou privilégié à mes côtés yo il mona tujwa ni wamandongi kao tinuze kao tizi azimia haizo abange mi ujwatsi maola mati ombio kana mfenjao na msisi jao shamiti njia ili makameti ititulwa nkudi. Bwana waziri ngaribakiwa harmo social mbavi ngirdin jarme siasa dizwezi tendwa za kifujari zidungu ngazendelea obantiju pande wa heze violo haina usiku husha mahakama ngo registre umjarada uhalikana na viol. Bwana waziri kanza rijue ukaya ngawina fuvuku ikao hulizingara harmumva wa hedini ibanu wizara ke japaruti yanziani siasa ya ukai hashirishe emazomana wa dini harmale swala linu ili wabeheze message zinu suni mwamichi ibanu dehelinu hata sandai. Bwana waziri banu ngwejani buya dini ya hangu mimi kadhamana wa hisabu za Kiislamu ngwejani bu nyonga mtana ngenda mine dar ifta ejitari rifanyao au kaya marazi njika utipare mahakti pare maqadi jahul ngamwa sensibiliza mopando wa kidini na uambia ukana mnegeze dhamana zanyu uharume amani ya henti ikaunge lazima mwibirilie ngamwambie maqadi ukayana na mhimizi zela za misirini mzitunde na mhimini mfanye utundi uharume mabaya shio ndo ulolezi watu aliwangalia utunde titahe maqadi juzi ama mujilo raka nlojuzi siwambia kana mfanye sindika ya hanyu sindika ya makadhi ili mwone ala mahutajifika unga mnyahutaji yao ili mshinde ngabili oulezi wa dini harumaye nsi mwonese mtahize kanga mzihutaji yao zijoshile zimsaidieni haruma ho wananufujari ikango parihani yao harumaye daula makadhi wao sawonana
wesawa fanye sendika ya hao ata ibiro ya hao isai kanti ibiro ya hao isai kanti abasengele asimuo wanereze programu zao na angalie namna njoshi ni wasaidie ili washindi watekeleze dhamana zao ahamwe janibu ya houlezi wa dini ikao ngondoe itawa au harumwe inti banda yao tutoka basi uyodi sendika jimda ya hema khadi sasa itaho harumwe mababu wakeze sendika za hema khadi mbali na mbali imba jini shay maqadi ni maulama wakena sanata wakena sendika ya hao kunguma nyola hao la hangalia ulezi wa hemba jini de namna yo hamwe tandaya de namna yo hamwe mahame ngamhutajwa hamemba bavuyonti pia ngo hamadi zo sanata zifanshie yabo de ngo zo sazinjanziani shara hakabasi wanjilia banu wanerai barnamiji ya hao ni wakati barnamiji ya hao ijo huja ngano munguni twalie namna njoshi ni wasaidie ngabo za saya tiene kao nganandoro zitenziani sino juzamba hokana ndio juze serikali bwana waziri ngarjemba biharma ki zi habari za kimahakama dukari wonuka ye mahakama wajusa duja kabisa ukaila mijarada minene ya hizi tendo za kifujari ijusiwa wenshi harma wa hukumlwa ngabo imijarada ye ikao yibaki ebanu imijarada yo yibaki hata sada hivi jijusi ngabo ye dossier ya president Sambi Dr Salami Wajau ani dossier Hamadi zo ikao ngazinji yao harmanungu za Hamadi dossier Sambi kao ngioliena nungu za escroquerie ikao ngutuhumla niyo ikao ladhimu ike ye umjarada wahe ujusi wane maka wanu amademabe ni handani ukaya ishalenga stehilo amaze nguzinzunti pia nanu mwezi ukikango mshangayo ndo wakahukumlo juzi mwezi chenza kifujari na wafanya mahamira ndo mahamine ndio wakahukumlo kwa jesha wandu warongwa hunu walizantu hunu wadubilambo kaya ngabo wandu wawo na mahamine watuhukumlo maneni ni hoke sharia ngashiru husu wakati mahamiraru mahamine mahmitanu hate procedure hise wondo wakaya mahamiraru mahamine mitanu habu yakaze procedure gazjakaza hisa mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi rais mzamani wa dawla ya Komoro hutumlo zitonda fulani emaka mawarige chendo hizo ngaziangaliao ngwafanyao zenye tundiza hao ngani niko ni garanto kani wakati utundio hemaka mojo hisa ndo ngo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi au mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ujo hukumlo mihuzi sale solo nadi ni wakati nkauvumbua Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hama mheshimiwa wakati abasangi mheshimiwa wakaida rais wa daula wa Komoro mzamani ya womdu mtukufu ya lazimu yani kwazi heshima za hahe galiwa nao ekahe saha hukumlwa hambio kaya shecho na shithibiti ya wese yesu fahi yondo jina kwese yonge condamné galiwa nao donc ya wese ngose yesu kazi no jina shara heja hukumlwa ngami jomumlike mastahia hahe mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngano tukufu hahe haukaya arahayeja hukumlwa ya munge mheshimiwa ngam tukufu ekesa hukumlwa decision jola wa mahakama yilijoka humlike titre ho wakati huo engu bakisho mheshimiwa angu bakisho ngodo hama kalte ngindo jina abese izo nwaji ka kanno jozamba kanno jozienda jaba sainu shabana taba sainu yege mwanadamu ikao nge mtukufu haukaya arahaga ja hukumlwa na haina mwanadamu nge innocent atambaka bala we decision ya kimahakama nyambe ukaya hafanya shetendwa au gajafanya shetondwa izo ni jom garantia ndo kaya ngaro mumu kaya Ahmed Abdullah mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ujobitiwa hama mahakama ikao ze garantie pia ngazijo kaya nekaya ithibitu kaya izo ya
yafungwa hizo ngajazifanya yabo kada ngarombo mgu ke mahakama ngwajo sitehi wale Mwenyezi Mungu wande hizo ikao de sharia shahaba jabo ikao ekai kibitu kaya zingo hazifanya mahakama ngarombo Mungu wake waadilifu wasitehi hizo ikao dozijo zamani sharia buhari yabo watamuke ila hukma ya lazimu ilawa areka fanyishe rekatu mlokaya shesho ndashi tibiti areka yaga ja tibiti alimusi singazi hutajia mahakama maadilifu abagabo hizo nimwambia wao libando kaya procedure ngendelea hani wakati ka procedure ihisa yabo ngajo himise mahakama ya hai watina tamba tabu choka wenti pia yabo ngamlilo procureur ya jana mbioka procedure ya mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hisa kaisa jana mbioka procedure ya hisa yabo nganjo virazendia za organize ya procedure hiyo ibire hanamne kao eduna yonti pia ngwajuzi jua mara ya wakomori yonti pia ngwajuzi jua maka mekao ngajokaya mabindu fundo ndondo ngojoka ni mavoka wa hae wajoka ujawa mdafio wajobula wajofinza zao emedia gajoka yabo insha Allah nangaromo mukaya maka marhafu dia joka yabo heni wakati kaungu hukumula insha Allah. Bwana waziri hamwisu mana wakati ranikiwa uhisa rikanza rejue manangari unao kaya ye makati ya mwisu yanu mungu nukaya ngabu wakumurikao ngwaretewa ubunze urejei hunudani yabo ngwarumiao yanu makalma ya kimahakama ni ambao extradition ibanu wizara ya hizi habari za kimahakama ngwa hainansi ikawo emrujorenda na ingu jotalia iho ngu tuhumla na hurenda na hatalia iho ngu jojo hureja ikomor housing nunsi mahsus voilà ngawo relation entre état et état za ndugu hamadizo ekomoni gase mkataba ndisa bushini mndo ujofanye tendo bushini hatalia hundu komor yaungana mboka ngela muri mrijesi hamkataba wasiyo jabo ikamru ujofanye tendo hundu komor henze hebushini ange lazima bushi wabushi wa mrijesi bana ngabo ces relations bilatéraux zilio entre état et état besho akwati mkataba sha wo jowari tsaha mruwa hao yafanye tendwa amwensi Faransa na Komoro ngasina mkataba wo Kartina Benin na Komoro ngasina Kartina temanga bushinde oro mkataba wa demna hiyo sha ngasina ze relation entre état et état yabo timpa ku mkataba wo kai sijo hadisi na sina fanama Senegal karisa mkataba manduo shawoni kaunga ngasina mweli wanu mwe na mwishiriza mwemwe sinao mli ajofanye tendo au Senegal habiri hajahun Senegal ajari tsaha jojo arimbe keno ka farudi sal jojo arim mli jesi nembe hiyo Senegal yabode namna hiyo mrum komuru jotalia Senegal jojo ari tsaha Senegal warereye ti farudi shawa jojo warereye wajukubali au kwa kiri wajukubali wajojo wahara me kanta bushini yamuga mkatabeka usa ukaanti abugela simowa arekanda asingela muri be awabe Maraba menjiwa ngalizi watukufu wahe Ortega Live yasaka mili habanu mahadisi hatu ni waziri wa hizi habari za kimahakama Mohamed Hussein Ali Jamalulaili kao wayimingoni mwa wandrika si hujibiwa nao hauka haini wakati watangazaji wa mtaha ili wajue zirai wajue namna zihazi ya zitende ya zindili yao yehuka tayar hajibu ya mahutajio ya zembawa za matangazo bonge inde maana ikao siku karibu naye haukaya ye karibu ne zembawa za matangazo ye hukubali hajibu ya masuala ya watangazaji obonge ngari shukuri yao wa muda mwastamili mwaka wazima nasi ngarjo na tena harma barnamaji ya saya ikamwa benze hata mpaka ndabo zijamaa pia salam.